Halo guys, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bro Koko. Alright, halo Bro Cudil, Bro Ranjo, Sis Anita, Sis Aida, ya, Sis Alice and other friends. So good evening guys. Good Ya, good evening. evening. Okay, welcome back to the class. And how are you this evening? As usually on fire, but a little Okay, great. On fire, but little what, bro? Sorry. sleepy a bit. Sleepy. Okay, I will make you feel alive, bro. Alright. Okay ya. So guys ya, for today it's a mini exam day. Hari ini ujian pertengahan ya teman-teman ya. But remember that we are speaking partner ya. Speaking partner. Speaking itu berbicara ya, partner teman. Jadi teman berbicara di mana kita fokusnya adalah ke speaking sebagai main skill ya atau skill utama dalam berbahasa. Kalau teman-teman bisa menulis tapi nggak bisa berbicara, nah itu berarti big problem guys, ya, itu masalah besar di mana komunikasi itu adalah tentang ya tulis maupun lisan, tapi nomor satu adalah secara lisan, baik Tuhan. Jadi untuk hari ini teman-teman diminta untuk praktek speaking atau berbicara di mana teman-teman seperti yang saya sampaikan yaitu mempresentasikan tutorial ya. Look at this. It's day 10, hari ke-10 ya, and it's mini exam day. Mini exam day ya. Mini exam itu ujian ya, mini exam berarti ujian pertengahan. Di mana hari ini teman-teman mempresentasikan tutorial. Look at this. Today, hari ini, we are going to do some tutorials. You can show us how to make something or how to do something. Jadi hari ini kita akan, we are going to itu kita akan gitu ya, do some tutorials, yaitu melakukan tutorials ya, tapi lebih tepatnya present tutorial. Mempresentasikan tutorial atau text procedure. You can show us how to make something or how to do something. Kamu bisa menunjukkan kepada kita gitu ya, bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Here are some example list. Ini adalah beberapa contohnya ya. Seperti how to make brownie. How to make brownie ya, bagaimana cara membuat kue ya. How to cook chicken soup. Bagaimana cara membuat sup ayam ya. How to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi, etc. Dan lain-lain. Tapi diawali dari how to gitu ya. How to. How to itu artinya adalah bagaimana cara. Jadi silakan nanti teman-teman diawali dari how to make, bagaimana cara membuat, how to manage, bagaimana cara mengatur, how to do, bagaimana cara melakukan. Pokoknya dari how to. Oke, now show me your skill guys. Sekarang waktunya teman-teman untuk mempresentasikan tutorial masing-masing ya. Silakan diangkat tangannya bagi siapapun itu yang siap untuk praktek ya. I will give it to you everybody. Saya kasih kesempatan buat teman-teman siapapun itu langsung diangkat tangannya. Oke, I'll give it to Bro Cudil as the first one that raised his hand. Hello Bro Cudil, good evening. Hello everyone, good evening. Good evening, okay. Bro Cudil, you will be the first. Bro Cudil akan jadi yang pertama Okay. ya untuk presenting tutorial. Can I know what is your tutorial? Yes. Actually, I want to share about the how to make fried rice How to tonight. make fried rice. Okay, how to make fried rice. Yes. Okay, good. Be- After this, you need to explain. And Okay. okay, I will show you guys ya the example of the tutorial. Saya tunjukkan ya contoh dari tutorialnya. Seperti yang kemarin saya sampaikan juga ya, bagaimana cara membuat secangkir kopi contohnya. Jangan lupa sapaan ya, biar kita terbiasa kalau memulai percakapan, sorry bukan percakapan, presentasi ya. Ada sapaan, and then your name, siapa yang sedang berbicara. Sebenarnya saya tahu teman-teman, nama teman-teman
tapi ya apa ya, who is speaking gitu, siapa yang sedang berbicara. And then your tutorials, and the last one is your closing. Nanti jangan lupa dikasih penutup ya. Ya, marks that you have and your speaking. Ditandai kalau sudah selesai speakingnya. Oke, Bro Judil ya. So it's your turn. Ready? Okay, yes, I do. Time is Okay. yours. Hello, partners. My name is Chudil. So, tonight I will tell you about how to make fried rice. Disclaimer: maybe all of you guys also have same hobbies. Occasionally, me and my wife make fried rice in every weekend. So first of all, you must prepare ingredients like 2 plates of cooked rice, but cold rice is better. Second one, chicken egg twice. Um, Third one, 2 cloves of garlic, and then 1 small onion chop. Next, 2 tablespoons of oil, of course, and soy sauce, salt and pepper, and optional you have to add like sausage, baso, meatball, anything. And then we are going to the steps. First one is heat the pan and add oil. Second one, put in garlic and onion. Fry until smells good. After that, crack the eggs into the pan. Stir until cooked. After that, add rice to the pan. Break the rice with your spoon. Next, pour soy sauce and mix well. Add salt and pepper, and then yeah, you must try it, taste it. If you like, add like sausage, vegetables, or meat, anything. And don't forget, cook until I think 4 until 6 minutes. Then turn off the stove. That's all from me, guys. Thank you. Thank you so much. How to make a fried rice ya, and it's your habit ya bro, on every weekend. Every weekend, but Okay. occasionally with my wife. Okay, occasionally. Occasionally or every? Every means always, occasionally means sesekali. 1 month twice. Oh, okay. Maybe sometimes ya. Yeah. Sometimes. Alright. Okay. Thank you, bro. Cidil ya. Thank you so much, bro. A bit correction. Sedikit Okay. koreksian. Mm-hmm. Okay. Look at this. Sebenarnya yang pertama bukan koreksian ya. Ini untuk teman-teman semuanya. Tadi bagus ya dari bro Cidil. Tadi pakai kata one gitu kayak first one, second one, third one. Nah, jadi one itu bisa diartikan satu tapi juga bisa diartikan yang gitu ya. Jadi ketika bilang first one berarti ya yang pertama, second one yang kedua, third one yang ketiga. Nah, itu boleh seperti itu ya guys. Jadi teman-teman kalau bilang third ketiga tapi kalau third one yang ketiga. Ini bukan koreksian tapi untuk tambahan buat teman-teman dan bagus ya dari Bro Judil tadi. Koreksiannya berarti satu aja untuk Bro Judil ketika bilang menuangkan ya. Itu bukan pour tapi poor. Poor. Jadi lebih ke u-nya ya, poor. Poor. Okay. Thank you Bro Judil ya. Thank you so much. Anytime. Okay, there is a suggestion from our friend dari Bro Rasya, dari Bro Suyono Febi ya. Ini ada saran kalau bicara kameranya diaktifin dong. Oke, if you don't mind guys ya, silakan kalau teman-teman bisa on cam dinyalakan ya. Oke, I will give it to. Nggak bisa. Oh, it's okay ya, if you don't mind ya. Kalau teman-teman tidak keberatan bisa, it's okay. Okay, I will give it to Sis Desi then, and then I'll give it to others. Teman-teman yang lain silakan diangkat
tangannya juga ya. Oke, Sis Desi, halo, good evening. Are you there, Good Sis Desi? evening, Koko. Okay, so are you ready for presenting your tutorial? Okay, Okay, ready. please, you can start. Bentar. Hello, partners. My name is Desi. Today I'm going to tell you about how to make a cup of lemon tea. First, boil 2 glasses of water. Second, add 2 spoons of sugar into the glass. Third, put a tea bag into a glass. Next, pour the hot water into the glass. Then stir the tea until purely mixed. The last, add the lemon slice at the glass. Uh, that's all from me. Thank you. That's all ya. Thank you, Sis Desi ya. Thank you so Thank much. Very good from you. Okay. How to make lemon tea ya. Lemon bacanya ya, bukan lemon tapi lemon. That's it. Oh Okay. yeah, Very lemon. good. Thank you, Sis Desi ya. Thank you so much. Very You're good welcome. ya. Nah, gitu aja guys. Yang mudah kan ya, teman-teman. Tinggal presentasi, nanti kalau ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Kalau tidak, oke. Let's go to the next. Alright, the next one ya, I'll give it to Bro Suyono Febi. Silakan bro. Halo, good evening. Halo bro, are you there? Ada Bro Suyono Febi? Come on. Hello. Halo bro. Oke. Bro Yono ya. Come on bro. Ready? Yes. Hello, Please bro. partner. Hello, partner. My name is Yuno. Today, I'm going to tell you about how make boiled banana. Banana kokos, kokos pisang. Okay. First, before you begin, you need a bananas. Then, prepare water in a pan. After that, put the bananas into the pan. Next, turn on the stove and wait for 10 minutes. Finally, you can eat with your friends. Thanks all from me. Thank you. Okay, thank you bro. That's all. Bukan thanks all, tapi that's all from me. Ya. Gimana bro? Coba. That's all from me. Thank you. That's all from me. Thank you. Very good bro. Thank you ya bro. Yono ya. Thank you so You're much. welcome. A bit correction bro, sedikit koreksian ya untuk bro Yono tadi ketika bilang how make. Nah, bagaimana cara ya how itu bagaimana ya, make itu membuat. Jadi bagaimana membuat. Tapi kalau mau bilang bagaimana cara membuat itu ada to-nya ya, how to make. Nah, bagaimana cara membuat ada to-nya ya, how to make. Oke. Kemudian Okay. ketika bilang menunggu bukan wait tapi wait ya bro. Wait. Oh, wait. Wait. Nah, that's it. Kalau white putih. Putih. Nah, itu dia putih ya. Putih. Hmm. Nah, kemudian yang terakhir ketika bilang terakhir itu bukan finally tapi finally. Finally. That's it. Finally terakhir gitu. Thank you bro Yono ya. Thank you so much. You're welcome, Bro Koko. Amazing bro. The next, I'll give it to Sis Anita Moyasmita. Halo, Sis Anita. Hi, good evening. Okay, Sis Anita, please. It's your turn. Ready? Yeah, I'm ready. Please. Okay. Hi, partners. My name is Anita. Okay, I will tell you how to make
simple iced coffee with almond milk. Okay, you only need a few ingredients for the simple iced coffee recipe. You can use whatever kind of cold coffee would like for this recipe, and I recommend plain black coffee, but you can also use cold brew coffee or whatever your favorite is from your local grocery store. And I recommend using regular almond milk for the recipe. However, you can also use any kind of creamer you would like. And for the simple recipe, first chill a glass in the freezer for 5 to 10 minutes. For the best result, don't skip this step. It helps make sure the ice melts a little bit slower while you build your drinks. Next, remove the glass from the freezer and add the ice cups, cold coffee, and then the cold almond milk to the taste. And I recommend starting with a quarter cup almond milk and adding more if you would like. If you want sweetener, add and then stir well with a tall spoon before enjoying. That's all from me. Thank you, and you can try it. Very good. Yeah, very complete, very nice. Yeah, from you, sis Anita. Thank you, bro. Okay, good. I'm sure that you often read, you often reading ya. Sis Anita sering ya baca teks bahasa Inggris, Ya, sering watching movie. watching movies. Oke, di situ ada Ya. subtitle dan dilisankan gitu ya. I see. Good. Bisa I can see it ya, karena bisa terlihat ya kalau sering melisankan kata-kata dalam bahasa Inggris. Very good. Tadi ada kata es batu nggak sih ya? Cups. Ada ya? Ya, ice cup. Alright, ya. Bacanya ice cube gitu ya. Ice cube. Very Oke. good. Selain itu oke banget dari Sisanita, cara baca, struktur kalimat, oke ya. Just need to practice and practice more. Hanya perlu untuk praktek lebih banyak lagi aja. Thank you, Sisanita. Thank you so much. Okay. The mentioning. Very good from you. The next, yeah, I'll give it to Bro Roy. Hello, bro. Good evening. Hello, All partners. right. Good So it's your evening. turn, bro. Ready? Are you ready? I'm ready, Bro Koko. Okay, bro. You can start, please. Okay. Hello, partners. Introduce myself. My name is Roy Andin Bali, but you can call me Roy. I come from Palu, but now I live in Manado. Okay. Now I will explain about how to cooking uh, rice in rice cooker. Okay. The first, we need to prepare rice first. Then we filter or clean it. Next, we prepare a rice cooker pan that we will use. Then we put rice into the pan. After that, we wash the rice thoroughly. Then fill the clean water into the pan to taste. Put in the cooking pan and close it perfectly. Then connect with electricity. Then press the button to cook on the pan. Then wait for about 30 minutes. And after that, the rice is ready to be served. That's all from me.
Thank you, partners. Good Alright. evening. Okay, thank you, bro Roy ya. Thank you so much. How to Thank you, Bro Koko. cook rice ya. Masak nasi ya. Alright, Rice it's okay, cooker. bro. Nice, bro. Very good from you, bro Roy ya. Thank Sedikit you. koreksian ya. Teman-teman kalau ada koreksian, teman-teman bisa catat juga ya semuanya. Oke. Bro Roy tadi ketika bilang how to cooking, nah how to cooking, how to itu bagaimana cara, cooking itu memasak. Kalau how to diikuti kata kerja, itu kata kerja bentuk pertama ya. Jadi ing-nya dihilangin. Jadi how to cook gitu ya. Oke? How to cook. Yes. Sama kayak tadi how to make, bukan how to making, tapi how to make. Kemudian satu lagi, ready to be served, siap untuk disajikan. Ini bacanya bukan served, tapi served. Ya. Gitu. Nah, ready to be Serve. served. Ya, Ready siap to be disajikan. served Nice, and itu eat dia. now. Okay, then. Good. Thank you, Thank you, bro Bro Koko. Raya. Thank you so much. Very Okay. nice from you. The next, I'll Yeah. give it to Sis Astia, ya. Hello, Sis Astia. Good evening. Hello, good evening, bro. Good evening. So it's your turn. Are you ready for it? Ready? Okay. Okay, time is yours. Good luck, Sis Astia. Hello, partners. My name is Astia. Today I'm going to tell you about how to boil egg. Sorry, bro. An egg or only egg? An egg, sebuah telur, egg, telur. It's okay. You can choose which one. Kalau ditekankan angkanya satu telur ya, an egg. Oh, okay. First, before you begin, you need to wash the egg. Put the egg on a pan and pour the water until cover the egg. Then put the pan on a stove and turn on the gas stove with medium fire. For me, put the egg before the water boil is the best ways. For me, put the egg before the water boil is the better ways because I stored the egg in the fridge. If I put the egg after water boiling, the egg will crack. The egg will crack out, cause changing the temperature in sudden. Next, boil it for around 8 to 10 minutes. After that, turn it off the gas stove, then soak the egg in cool water until the egg is cool. This way make you easier to peel the eggs shell. That's all from me, guys. Thank you. Thank you so much, Sis Astia ya. That's good from you. Okay, very nice. I'm still Sedikit. sorry, bro. I'm still sometimes forget to say D. Still used to. Yes. Makanya kenapa itu saya tulis ya di sini tadi ada the egg. Nah, ini dia. Jadi bukan the tapi the ya. It's okay, Sis Astia. That's the process ya. Itu memang prosesnya. Jadi nggak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan ya. Dan saya nggak pernah menyebut itu kesalahan ya. Banyak orang yang bilang kesalahan, bukan, tapi itu progres, itu kemajuan. Kalau semakin kita banyak salah dalam berbahasa, itu berarti akan banyak kata yang lebih benar ya ketika kita berbahasa. Oke, Sis Astia, a bit correction ya. Tadi ada pertanyaan dari Sis Astia yaitu pakai an atau enggak gitu ya. An egg atau egg aja. Sama aja ya. Cuman kalau kita bilang an egg berarti itu disebutkan bahwa itu satu gitu ya. Satu telur gitu. Satu atau sebuah telur. Tapi kalau kita nggak pakai an ya artinya cuma telur gitu aja. That's it. Oke, jadi
boleh sih kita pakai an egg, berarti menunjukkan bahwa bagaimana cara memasak sebuah gitu. Tapi kalau nggak ada an-nya ya memasak telur gitu aja. Kemudian cara baca the, nah karena ini egg ini adalah kata yang berawalan huruf vokal ya a i u e o, jadi z gitu ya, bacanya ziyek, artinya telur, telur tersebut gitu ya, telur tersebut. Oke, sis Astia ya. Yes, Thank you so bro. Thank much. you very Very good. much. Thank you. The next, yeah, I'll give it to bro Rasya. Hello, bro. Good evening. Sorry, bro, still being muted. Boleh dinyalakan ya suaranya. Halo. Hello, Bro Coco. Hello, partners. Halo. Yeah, bro. So, are you I'm ready 10 for? years old. Today, I want to tell you about how to make fried chicken. The ingredients is chicken, salt, pepper, garlic, flour, egg, cooking oil. The steps is wash the chicken, to clean the chicken with water. The second is season the chicken. We have to add salt, pepper, and garlic to mix well. Third, prepare the coating. Beat one egg in a bowl. Put some flour in another bowl. The fourth is coat the chicken. Dip the chicken into the egg, then into the flour. Fifth, heat the oil. Pour oil into a pan and heat it. Fry the chicken. Fry the chicken until it is golden brown. The seventh, serve. Take the chicken out and let it cool. Serve with rice or sauce. That is all about of me. Thank you, Bro Coco. Thank you, partners. Thank you so much, bro Rasya ya. Very good. Thank you, Rasya. Anyway, sorry, bro Rasya. So, you're still very young. How old are you? Can I know? I'm 10 years old. 10 years old. Okay. Are you in a wrong class or it's adult class? Do you feel Yes, comfort here? I want to go to the adult class. Very good. Okay. So enjoy everything on this class, okay? Thank you. Thank you, Bro Coco. All right. Okay, welcome, bro. That's very good. Oke, nothing to be corrected ya. Nggak ada yang perlu saya koreksi dari Bro Rasya. Tapi ini buat catatan semuanya ya, guys. Tadi Bro Rasya kan bilang tentang egg, gitu kan ya. Tadi ada flower, gitu ya. Nah, kalau kita dengar kata flower itu terbayang bunga kan. Nah, tapi di sini bukan bunga ya. Flower yang dimaksud adalah tepung, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan kata dengan cara baca yang sama ya, itu kita ya caranya harus tahu konteks kalimatnya ya. Jadi tetap bisa dibedakan guys. Sama kayak flower ini ya, flower tepung, sama satu lagi flower bunga. Nah, kan nggak mungkin terus telur dengan bunga, it's impossible gitu ya. Sama kayak sun anak laki-laki, sun matahari. Nah, itu kan beda. Tapi cara bacanya sama. That's it. Okay, thank you ya Bro Rasya Nathanael ya. Thank you so much. Thank you again, Bro Coco. Alright, okay, and the next one ya, I'll move to Sis Alice. I'll give it to you. Hello, Sis Alice. Good evening. Hello, Bro Coco. Good evening. Alright, Sis Alice, are you ready? Ready? Okay, please. Please, you can start. Okay. Today, I am going to tell you about how to make seblak. First, soak some crackers in hot water until they are soft. Next, prepare the spices, chili, garlic, shallot, and conjure. Blend them until smooth.
Now, heat a little oil in the pan and fry the spices until fragrant. After that, crack one egg and scramble it. Then add some meatballs or sausage if you like. Pour a little water, not too much. Then put in the soft crackers and stir well. After that, add some vegetables like cabbage or mustard greens. Finally, season with salt, sugar, and chicken powder. Taste it, and if it's good, your seblak is ready. Serve it hot and enjoy. Okay, that's all, Sis Alice, ya. Yeah, Thank you so much. thank you Very so good much. from you. Slow but sure, ya. Slow, pelan but sure. Tapi pasti. That's very nice, ya. I started my English is like you, Sis Alice. Saya juga gitu ya, Thank belajarnya you. pelan-pelan aja, tapi yang penting bisa, gitu ya. Oke, tadi ada kata sausage ya, Sis Alice ya. Yeah, Sausage, yes, alright, okay. sausage. Yes, look at this. Sausage itu sosis ya bacanya. Jadi G-nya ini jangan hilang ya, sausage gitu, sausage. Oke? Okay? Sausage, okay. Yes, that's it. Selain itu oke ya dari Sis Alice. Thank you Sis Alice, thank you so much. Thank you. Very Thank you. good from you. Alright guys ya. Today mini exam. Hari ini ujian pertengahan, but I think I make this for your speaking improvement ya. Jadi kita lebih fokusnya adalah teman-teman berani berbicara, teman-teman bisa meningkatkan kemampuan berbicaranya. Oke? Dan kelas kita kelas besar ya guys. Kalau ditunjuk satu-satu nggak akan cukup waktunya. Dan nanti kalau yang sudah praktek ataupun yang belum waktunya akan diam like that one. Jadi akan sangat membosankan gitu ya bagi teman-teman yang sudah praktek ataupun yang belum gitu, soalnya tidak ada interaksi. Nah, buat teman-teman sebenarnya ada output yang harus teman-teman lakukan dengan tutorial masing-masing ini. Nanti akan ada tugas lanjutan ya, tapi saya jelaskan nanti. Sekarang silahkan semuanya dipraktekkan dulu ya. You need to practice. You have time 10 minutes only. 10 menitan aja ya. Saya bagi teman-teman di breakout rooms. Bukan tanpa tujuan, dipraktekkan ya. Yang sudah praktek ataupun yang belum praktek silahkan dipraktekkan. Tapi mungkin yang kebetulan tadi sudah ditunjuk ya sama saya, dikasih space dulu ke teman yang lain ya, dikasih waktu dulu ke teman yang belum. Nanti kalau sudah baru teman-teman yang tadi sudah ditunjuk. Jadi biar semuanya praktek, oke? Dan please guys ya, jangan keluar dari Zoom soalnya akan ada sesuatu yang sangat penting berhubungan dengan tutorial masing-masing. Oke? Are you ready guys? 10 minutes only ya, 10 menitan aja. So are you ready for all of you? Ready, Koko. Oke, take turn. Silakan nanti bergantian, bergiliran. Enjoy your speaking guys. Bro Koko sebentar. Iya bro. Boleh ya nggak terkait recipe, boleh terkait tidak. manual. Kalau manual boleh tutorialnya. It's okay bro. It's okay. Any tutorial. Jadi bebas ya tutorial apapun. Tidak harus tentang makanan. Oke? Yes. Alright. Okay. You're welcome bro. Alright ya guys, klik joining. Make sure that your connection is good. Pastikan koneksinya oke ya. Dan pastikan Zoom-nya sudah diupdate ya, biar smooth gitu ketika di breakout room. Oke, let's go. 10 minutes and good luck to all of us. See you, partner.
Hello, partners. Hello. My name is Lulu. I can tell you how to make a cheese orange. Hello, good evening, everyone. Good morning. Good evening. Okay. Hello, Rasya. Hello. Rasya, where do you live? I'm live in Jakarta. Oh yeah, which one of the city? Jakarta Timur, Oh, East Jakarta, right? Cakung. Oh, Cakung. You nearby station Cakung? Yes. Oh, you must be turned around the Jakarta, right? With KRL. What is it like, commuter line? Pardon me?
You must be travel turn around Jakarta with commuter line. Yes, of Thank course. You need to go around, yeah, go around. Go around, yes. Alright, sorry Bro Judil, sorry everybody, I have to bring you back to the main session ya. Saya harus kembalikan teman-teman ke main session. Anyway guys, have you finished your practicing? Sudah selesai teman-teman? Finish. Ya. Finish, bro. Very good. Okay then, thank you so much guys ya. So this is the last part that we have to do everybody. It's about telling ya, or especially me ya, telling about something that you have to do guys. Jadi teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan untuk mempersiapkan tutorial dan mempresentasikannya hari ini ya, and you did it everybody. Terima kasih teman-teman sudah melakukannya ya, both in a main and also in a breakout room. Baik tadi di main room ataupun di breakout room. And for today guys ya, untuk hari ini teman-teman sudah dengan presentasi masing-masing. Ada sesuatu yang harus teman-teman lakukan lagi ya. It's the final thing everybody. Ini adalah hal terakhir yang harus teman-teman lakukan untuk tugas ini. What is that? Look at this. Make it this video guys and upload it on your Instagram story. Jadi karena kelas kita adalah kelas online ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman membuat tutorial tadi menjadi sebuah video dan nanti silahkan di-upload ke story Instagram. That's it. Sebenarnya tugas ini adalah bukan tugas kelas online saja ya. Kita di Speaking Partner itu ada kelas offline-nya juga guys. Bahkan bikin video seperti ini bisa jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali juga biasa di kita ya. Nah, kalau di teman-teman di level ini, teman-teman hanya perlu untuk 1 kali saja dalam sebulan ya, membuat video. Oke, jadi tutorial yang tadi teman-teman bikin video, tidak harus ada makanan atau minumannya ya. Misalnya tutorial makanan atau minuman. Contohnya secangkir kopi harus ada kopinya, itu nggak perlu guys, no. Ya, jadi yang penting teman-teman di depan kamera, pastikan suaranya jelas gitu ya. Jadi speakingnya, fokusnya adalah ke speaking teman-teman jelas suaranya gitu. Oke, nanti dibuat video, nggak ada durasi waktu ya, minimal maksimal nggak ada. Mau 1 menit kurang boleh, lebih boleh, it's okay. And don't forget to tag at Speaking Partner, nanti ditandai ya Instagramnya Speaking Partner, @speakingpartner. Dan juga Instagram saya ya, @kokolintang24, that's it. Jadi saya juga biar tahu nih teman-teman dari kelas jam 9 sudah upload gitu ya. Sebenarnya banyak yang upload video dari untuk minggu ini ya. Ada kelas lain juga, ada kelas offline online juga. Cuman untuk teman-teman di kelas jam 9 nanti ke Instagram ya. Jadi ditandai @kokolintang24 juga, jangan lupa. Deadline-nya ya terakhir kapan? Besok guys, jam 10 malam. Ada waktu 24 jam buat teman-teman. Silakan dipersiapkan. Kalau mau dibuat videonya setelah ini juga boleh. Besok boleh, tapi jangan lewat dari jam 10. That's it. Oke? Any question guys? Ada pertanyaan? Silakan. Sis. Oke, bro. Oh ya, silakan. Bro Arsis diangkat tangannya ya. Saya tunjuk nih. Sis Irena ya, silakan Sis Irena. You wanna ask something? Bro, kok nggak bisa bikin video soalnya di rumahnya majikan, di dapur ada CCTV. Gimana? Apa? Ada CCTV? Iya, di dapurnya. Nggak bisa bikin video, gimana? Sister nggak bisa bikin video karena di rumahnya ada CCTV. Iya, di rumah majikan ada CCTV. Tidak perlu membuat ini ya, tidak perlu membuat makanan atau minumannya. Jadi contoh nih, kayak saya nih di kamar gitu kan, di depan kamera gini aja. Jadi hello partners, nah gitu. Jadi nggak perlu ada makanan atau Bener-bener minuman. praktek gitu. Benar sekali, karena fokus kita adalah ke speaking atau bicaranya ya. Jadi bukan di benar-benar real bikin makanan atau minumannya, bukan. Oke?
Oke, banget. Terima Alright, kasih, oke. Broko. You're welcome. The next one ada Bro Yuzaki, silakan bro. You wanna say something? Kalau boleh Bro Koko yang kalimat tadinya itu saya belum screenshot. Oh, Yang boleh bro. pertamanya itu ya takutnya ada yang lupa juga gitu kan. Yang ini kah? Iya, yang pertama sampai terakhirnya itu. Okay, this one. Oke. Wait a moment, bro. Wait, I need to make it smaller, and then yeah, okay. Oke, sudah Bro Koko. Okay, Terima bro kasih banyak. Yuzaki. Terima kasih banyak, Bro. Welcome, bro. Sislila, how about you, Sislila, please? Sislila, can you boleh dinyalakan suaranya kalau ada pertanyaan, please? Bro Koko, Oke, belum ya? Oke, ya, sister, silakan, sister. Bro Koko, itu nanti kalau sudah dibuat videonya kan, terus dikirim ke mana tadi? Instagram diupload. Setelah diupload, terus Nanti dikirim. ditandai Instagramnya Speaking Partner, @Speaking Partner, sama Instagram saya ya, @kokolintang24. Walaupun bahasanya belepotan gitu, bener atau enggaknya? It's okay, Sisa. Itu prosesnya ya. Oke. Kalau teman-teman mungkin selama ini merasa, bro, saya itu malu ya kalau ngomong di depan orang. Bro, saya ini sulit nih kalau ngomong di depan publik gitu. Itu gimana ya? Nggak ada cara lain, semuanya harus dari pengalaman. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya pengalaman, kita buat pengalaman. Oke? Seperti itu caranya ya. Jadi harus berani, guys. Really. Saya juga sering, guys, bikin video gini ya. Dimana awal-awal juga, aduh, malu nih, nanti dilihat, nanti didengar gitu ya. Nah, tapi lama-lama juga, oh, biasa aja. Ya, keep it up, guys. Semangat ya. Oke, ini 1 kali aja dalam waktu 1 bulan ya, really. Kalau kelas offline itu bisa 2 kali, 3 kali seminggu. You can imagine it. Right. Oke, Bro Yoga, silakan bro. You wanna ask something? Bro Koko boleh tanpa kamera nggak? Why bro? Why? Malas muncul di Instagram story, bro. Oke, boleh deh. Boleh, teman-teman. Boleh. Tapi pastikan suaranya jelas ya. Oke, bro. Kalau wajah malas, bro. Oke. Alright, oke bro, it's fine ya. Oke, thank you. Oke, belajar yang nyaman adalah belajar yang teman-teman tidak terbebani ya. Tapi kalau bisa teman-teman tetap on cam, kenapa? Karena biar terlatih untuk lebih pede, that's it. Tapi kalau memang benar-benar belum, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting pastikan suaranya jelas. Oke, bro Yoga, the next one sis Anita, how about you? Do you wanna say something? Bro, ini kita uploadnya itu di Instagram story atau di feed-nya ya? Bebas. Kalau mau 24 jam bilang di story, kalau mau lanjut di feed aja nggak apa-apa. Oh gitu. Yes, that's it. Oke. Nah, Thank kalau you. teman-teman merasa, aduh kayaknya di Instagram story aja, itu 24 jam hilang ya, jadi boleh. Tapi kalaupun, saya pengen nih, memang saya taruh di feed, ya sudah taruh di feed. Tapi yang penting ada tag-nya ya, ditandai, oke? Pakai teks juga? Sorry? Pakai teks juga? It's up to you untuk teksnya, boleh pakai teks ataupun enggak, tapi di tag ditandai. Oh, dimension. Mention, yes. Oh enggak, dikira aku tuh kayak yang di TikTok itu kan biasa kita kalau bicara ada ininya apa? Hashtag. Ada subtitlesnya gitu loh. Oh, I see. Iya. Dikasih boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Oke. Alright. Okay then. Oke, thank you bro. Okay, pleasure. The next one, bro Lex ya, silakan bro. You wanna ask something? Ada minimum ini enggak? Minimum durasi? Durasi, nggak ada bro. Kurang dari 1 menit boleh, lebih juga boleh. It's okay. Oke. Alright, Oke, bebas ya. Deadline-nya sampai jam 10 malam ya teman-teman ya. Kita kasih 24 jam teman-teman. Di chat banyak yang belum pede ya.
Jangan malu-malu guys, really, okay? I'm shy. You don't be shy, ya, don't be shy everybody. Okay, sekali lagi ini hanya speakingnya aja ya, teman-teman nggak harus mempraktekkan bikin mie ada mie-nya, bikin kopi ada kopinya gitu ya. No guys, no. You have to be Bro Koko tanya dong. brave. Okay, yeah, please bro. Ini wajib Instagram atau boleh media sosial yang lain mungkin? Instagram dulu ya bro untuk yang ini. Soalnya kalau sosial media yang lain, contohnya apa bro? Kayak TikTok gitu kah? Ya TikTok, misal TikTok gitu. Saya nggak aktif di TikTok ya. Jadi kalau di Instagram saya bisa gitu teman-teman ya. Saya nanti tahu ini bro siapa sih siapa. Nanti bisa saya cek juga gitu. Kalau di TikTok saya nggak terlalu aktif ya. Jadi nanti saya nggak yakin saya bisa ngasih koreksian gitu. Oke. Gitu ya bro ya. Koko, sorry. Kalau nggak punya IG berarti nggak apa-apa ya nggak bikin. Alright. Kalau bisa teman-teman dibuat nggak apa-apa ya. Really guys. Jadi mungkin saya bilang ke teman-teman, come on guys, semangat, ayo bisa gitu. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, bro kok nih cuman ngomong doang gitu ya. Kita nih yang malu gitu. No guys, saya juga berawalnya sama kayak teman-teman. Justru saya dulu lebih memalukan, that's it ya. Tapi ya gimana lagi ya, dimulai dari pengalaman teman-teman. Jadi teman-teman jangan malu ya. Bahasa Inggris atau semua bahasa ya, itu akan terbiasa teman-teman ya. Kita akan terbiasa berbahasa itu kalau didengar orang, like that one. Kalau didengar orang kan kita akan memberikan yang terbaik tuh. Nah, ketika kita memberikan yang terbaik, Next ya. lebih ingat ya, jadi lebih oke. Ya silahkan, boleh mau baca boleh, tidak boleh, tapi saran saya ya sedikit-sedikit bacanya nggak apa-apa. Oke ya, take it easy guys, dibuat santai aja ya, jangan teman-teman, aduh ini berat bro, jangan ya, kita buat santai aja ya. It's just once. Bro, Ini satu one kali last aja. question. Please. Bro, kalau misalkan ini kan di mention kan, entah di story atau di feed gitu. Terus kalau misalkan mentionnya itu kita hide kan, kalau di hide itu is it okay atau gimana, kan kalau misalkan di hide tetap masuk kan mentionnya gitu. Tetap ya, saya tetap bisa lihat kok. Is that Ya, okay? it's okay. It's okay, but the main point I can see and the speaking partner thing can see. That's it. Okay. Alright. So you have the key, right? Ada kuncinya ya. Alright. It's fine ya. Take it easy guys ya. Take it easy, really. Dibuat santai aja. Jangan sampai teman-teman terbebani ya. Sesuatu yang kita merasa terbebani akan sangat sulit teman-teman. Tapi kalau kita buat cuman gini doang, cuma satu kali doang, nggak ada semenit juga bisa. Do it ya. Silakan dilakukan. Just do it. Just do it. Maaf bro Koko. Ya silakan. Lebih baik malu ya kok ya daripada malu-maluin ya kok ya. That's Soalnya it. kan Itu bro. saya nggak punya Instagram. Boleh nggak Instagramnya yang baru, terus nggak ada followersnya? It's okay, no problem guys. Boleh bikin teman. Kita buat mudah ya teman-teman. Nggak ada Instagram, nggak apa-apa. Pakai Instagram baru. Teman-teman masih malu, nggak apa-apa, suara aja. Gimana You tuh? can follow Mudah me. semua ya. Nah, oh iya boleh. Teman-teman yang mau di fallback juga saya fallback ya. Coba nanti DM aja, nanti saya fallback juga. It's okay. Ya. Jadi nanti kalau nggak ada followernya, saya yang follow. Gimana tuh? Oke ya. Take it easy One question, everybody. bro Koko. Oke, ya silahkan. Bro. What if a real video tutorial? Real video. Better bro. Itu lebih baik ya. Jadi maksudnya sambil praktek gitu ya bro? Atau gimana? Yes, because I cooking rice tomorrow. Oke bro, boleh ya, boleh. Jadi kalau teman-teman memang real ya, kayak bikin nasi goreng beneran bikin, itu jauh lebih oke guys ya. Cuman
Tapi kalau dirasa teman-teman ada kondisi yang tidak memungkinkan, ya sudah, yang penting speakingnya aja nggak apa-apa. It's okay. Tapi kalau emang dibuat real tutorial, nah, so you can do it. Much better, itu jauh lebih baik. Oke, bro, I really appreciate ya. Bro Koko, can I ask a question? Sure, do it. Go ahead. Can I use my father's Instagram? Of course, yeah, you may use other family members' Instagram. It's But okay. I don't have an Instagram account. It's fine, bro, Rasha, ya. Use it. You can ask help. Okay, thank you, Bro Yeah, Koko. okay. Pleasure. Okay, ya. So guys, ya, instant meeting and instant meetings challenge. Ini tantangan buat teman-teman di pertemuan ke-10. Kita masih ada 2 minggu lagi, guys, ya. Ini mini exam ya, ujian pertengahan. Nanti ada lagi final exam, ujian terakhir, yaitu di minggu terakhir, di minggu keempat ya, di pertemuan ke-20. But it's later, tapi nanti saya jelaskan, ada tugas lagi, tapi itu nanti ya. Sekarang kesini dulu, one by one ya, satu-satu dulu. Silakan dibuat video, diupload, ditandai @speakingpartner @kokolintang24, dan deadline-nya besok jam 10 malam. Good luck guys. Besok kita libur. Kita tunggu video terbaik dari teman-teman ya. So happy weekend and bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Thank you, bro. Have a good night. Guys. Thank you. Bye-bye. Next week. Bye-bye. Bye-bye. See you. See you. Rahasia.